kung naa kay platform, kung naa kay gusto nga sudlan, nga mga group of people, you must run with purpose. Matod pa ni Paul dire, I am not just shadow boxing. Kay ba mo ang kinabuhi nga kung namoy ginahimo nga walay purpose, mura ra ka shadow boxing. Sige ra kag sumbag kunya way ka kaigo. Sige sumbag pero ang kakasumbagan hangin. Amen. Tanan nga dili na maka-add og value, pasi na diha. Amen. How ironic that if you want to become a champion in life, pero ang imong buhaton, sige ra kag katuluga, Facebook, laag-laag, suri-suroy. Hallelujah. Kunya nag-expect ka nga mahimo kang champion. Ora ra man ang magpaampo og healing pero sige gyapon bisyo. Dapat na kay goal. Gitawag na mga sa Ginoo, so run with purpose. We do this by keeping our eyes on Jesus, the champion who initiates and perfects our faith. Dili nakakinahanglan nga mo initiate pa. Why? Naanay ni champion daan para nimo. When you have the mind of a champion, wala ka ni dagan para mo daog. Daog na kadaan.